कमरे की खामोशी एक बोझ बन चुकी थी। रानिया खामोशी से सोफे पर बैठी थी और नज़रें ज़मीन पर थी, चेहरा सपाट जैसे एहसासात थक चुके हों। दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई और नगीना बेगम अंदर दाखिल हुई। चेहरे के ज़ाविये कई हद तक बिगड़े हुए थे। आज तुम मुझे बता दो रानिया, तुम क्या चाह रही हो? अगर तुम चाहती हो कि मैं खुद से तुम्हारा गला दबा दूं या खुद को मार लूं तो ये भी मुझे बता दो। मैं रोज़ रोज़ की अज़ियत से थक चुकी हूँ। इंसान हूँ मैं भी, कब तक तुम लोगों को समेटती रहूंगी? उसने बेजार निगाह अपनी माँ के वजूद पर डाली और बोली, क्या हुआ है? अब क्या गलती कर दी मैंने आपकी शान में? वो अब थक चुकी थी। हर आए दिन कोई न कोई बात सर पर सवार किए उसकी अम्मा उस पर नाजिल हो जाती। ये आदत उसे उनकी सख्त नापसंद थी। समीर का फ़ोन आया था। वो सीधी रानिया के सामने आकर खड़ी हो गई। वो कह रहा था कि तुम उसके साथ ठीक से बात नहीं करती। आखिर ये सब कब तक चलेगा? रिश्ता हो गया है तुम्हारा, कुछ वक्त बाद तुम्हारी उसके साथ शादी है। इसके बावजूद तुम खुद को ठीक नहीं कर रही। हर वक्त मुंह बनाए रखती हो, उसकी हर बात पर उसको उल्टा जवाब देती हो। और अगर वो तुम्हें पसंद नहीं कर रहा होता ना, तो कभी भी ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाता। लेकिन वो दिन दूर नहीं जब ये रिश्ता ख़त्म हो जाएगा और तुम तन्हा रह जाओगी। रानिया ने एक नज़र उठाकर देखा लेकिन कुछ बोली ना। नगीना बेगम ने फ़ोन मेज़ पर रखा और तेज़ लहजे में बोली, आज एक बात अच्छी तरह अपने दिमाग में बिठा लो। तुम्हारा ये रवैया अगर यूं ही रहा तो एक दिन तुम अपना रिश्ता बर्बाद कर दोगी। और याद रखना, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। तुम्हारी पहली ख़ता मैंने माफ़ कर दी थी, लेकिन अब अगर तुमने ऐसा कुछ भी करने की जुर्रत की तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। रानिया ने गहरी सांस ली, जैसे अंदर कुछ रोकने की कोशिश कर रही हो, और फिर थोड़े तवक्कुफ़ के बाद बोली, अम्मी मुझसे जितना हो सकता है मैं कर रही हूँ। आप मेरी बर्दाश्त का इम्तहान ना लें और प्लीज़ उस दिन से डरे जब समीर को हमारी असल हकीकत का इल्म हो जाएगा। मैं इसीलिए जानबूझकर उसके साथ ऐसा रवैया रखती हूँ ताकि बाद में जब मामला हमारे हाथ से फिसल जाए तब मेरा ये रवैया ही हर चीज़ को संभाल सके। नगीना बेगम ने आंखें सुकेड़ी। उल्टी बातें करवा लो तुमसे, सिर्फ सीधी बात नहीं होती। और कौन सी हकीकत? कैसी बातें कर रही हो? दिमाग ख़राब हो गया है तुम्हारा? रानिया ने नज़रें झुका ली मगर लहजा मजबूत रखा। आपको मालूम है अम्मी मैं क्या बात कर रही हूँ, इसलिए मेरे सामने बात को झुठलाकर पारसा बनने की ज़रूरत नहीं। आप अच्छी तरह जानती हैं कि मैं किसी और की अमानत हूँ और आप इस अमानत में ख़यानत कर रही हैं। और ये एक गुनाह कबीरा है जिसका कुफारा आपको अदा करना पड़ेगा और बहुत जल्द अदा करना पड़ेगा। ये सब आपको आसान लग रहा है, लेकिन जब पकड़ होगी तब आप कहीं की नहीं रहेंगी। बोल बोल कर मैं थक गई हूँ। ये रिश्ता गलत है, आप गुनाह कर रही हैं, लेकिन आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही। आपको लगता है कि मैं फ़ारसी बोल रही हूँ। ये सुनकर नगीना बेगम का रंग गुस्से से सुर्ख हो गया। वो तेज़ी से बोली, अरे कौन सी अमानत? निकाह करके वो तुम्हें छोड़ गया। 5 साल हो गए हैं, कोई खबर नहीं, कोई पता नहीं, और पता नहीं कहाँ मर खप गया। और तुम हो कि अभी तक उसी के पीछे लगी हो। बस कर दो, हमारी जान भी बख्श दो। और अब 5 साल हो चुके हैं, निकाह ना हो गया बल्कि गले का ढोल बन गए हैं वो 3 अल्फाज। रानिया ने आंखें मींच ली, जैसे कोई चुभती हुई बात सहने की कोशिश कर रही हो। नगीना बेगम का लहजा सख्त तर हो गया। तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है कि अब अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। समीर एक अच्छा लड़का है, तुम्हारे लिए सब कुछ कर रहा है, और अजीब जिद बांध ली है तुमने, कभी कुछ मानती ही नहीं। मैं अब थक रही हूँ और तुम मुझे सिर्फ़ और सिर्फ सख्ती करने पर मजबूर कर रही हो। और अगर मैं सख्ती करने पर आई तो तुम बहुत पछताओगी। कमरे की फ़िज़ा मज़ीद बोझल हो चुकी थी। नगीना बेगम ने गहरी सांस ली, जैसे खुद भी थक चुकी हूँ। याद रखना, वो दिन दूर नहीं जब तुम तन्हा रह जाओगी और तुम्हारे पास कोई नहीं होगा। मुझे इतनी अजियत मत दो, मैं भी इंसान हूँ, थक चुकी हूँ तुम्हारी खामोशियाँ, तुम्हारी उलझनें और तुम्हारी पुरानी बातें सुन सुनकर। गलती औलाद करे और पछतावा सारी ज़िंदगी माँ बाप को होता रहता है। मैंने तुम्हें मना किया था कि कोई गलती मत करना। तुम बहुत छोटी हो मगर तुम सुनती कब हो? 5 साल पहले जो चांद तुमने चढ़ाया था, आज तक हम उसका ख़मियाज़ा भुगत रहे हैं। अगर पहले ही मैं तुम्हारी लगामें कस के रखती तो आज ये नौबत ना आती। कहते ही वो एक झटके से खड़ी हो गई और गुस्से से दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। दरवाज़ा पीछे से हल्की आवाज़ के साथ बंद हुआ और कमरे में दोबारा सन्नाटा छा गया। रानिया ने थकी थकी नज़रों से दरवाजे को देखा, फिर जैसे छटक कर खुद को संभालने की कोशिश की। उसने अपना सर एक लम्हे के लिए पीछे दीवार से टिकाया, आंखें बंद की और होंठों पर जैसे कोई सवाल धरे रह गए। उसकी खामोशी उसके अंदर के तूफान की सबसे बड़ी गवाही थी। कमरे की फिजा में एक अजीब सा दबाव छाया हुआ था। बड़ी बड़ी खिड़कियों से आती धूप कमरे में सुनहरी रोशनी बखेर रही थी।
قالین پر نرمی تھی اور دیواروں پر جدید آرٹ کے مہنگے فریم آویزہ تھے، اور ایک طرف چمڑے کا بھاری صوفہ جس پر مبشر خانزادہ اپنے مخصوص انداز میں نیم دراز بیٹھا تھا۔ ہاتھ میں سگار نہیں تھا مگر انگلیاں مسلسل بے چینی سے چنبش کر رہی تھی، جیسے کوئی فیصلہ دماغ میں گردش کر رہا ہو۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور اگلے لمحے اس کا بااعتماد ملازم اندر داخل ہوا، لباس صاف، انداز مؤدب اور چہرے پر پیشہ ورانہ سنجیدگی۔ السلام علیکم صاحب۔ اس نے ہلکے سے سر ہلایا۔ نظریں اس کے چہرے پر مرکوز ہو گئی اور وہ اس کو دیکھتے ہوئے بولا کہ کیا بنا معلومات حاصل ہوئی یا پھر خالی ہاتھ لوٹ آئے ہو صاحب؟ ساری معلومات حاصل ہو گئی ہیں۔ آپ کی اجازت درکار ہے میں بتاؤں؟ اس نے سر کو ہلکی جنبش دی۔ ملازم آہستگی سے بولا، میڈم اس وقت یونیورسٹی کے دوسرے سال میں ہیں۔ یونیورسٹی میں انہوں نے کسی کو دوست نہیں بنایا، بس ایک دو لڑکیوں سے بات کر لیتی ہیں اور اس کے علاوہ ان کے قریب کوئی نہیں ہے۔ اسکول اور کالج کے فرینڈز آگے پیچھے ہو چکے ہیں، کچھ کی شادیاں ہو گئی ہیں اور کچھ نے ایڈمیشن نہیں لیا۔ سب سے اہم بات جو ہمیں معلوم ہوئی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں کہوں؟ وہ بولا، اجازت دے دی ہے۔ اب کسی بھی قسم کی اجازت مانگنے کی ضرورت نہیں، بس رٹو طوطے کی طرح ایک ایک بات مجھے بتاؤ، کسی بھی قسم کی بات چھپانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یاد رکھنا، خاور اگر میرے سامنے تمہاری بتائی ہوئی بات کے علاوہ اور کوئی بات مزید آئی تو میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ اس نے سر کو ہلکی جنبش دی اور اس کو دیکھتے ہوئے بولا کہ سر میڈم کی منگنی بھی ہو گئی ہے۔ مبشر کی بھامیں ساکت ہو گئی، آنکھوں میں یکدم کچھ چمکا۔ کس سے؟ آواز بھاری تھی لیکن مکمل ضبط میں، ایسا لگتا تھا جیسے دل کسی نے مٹھے میں جکڑا ہو۔ سمیر نامی ایک شخص ہے، ملازم نے محتاط لہجے میں جواب دیا، اور انہیں کئی بار مختلف ریسٹورنٹس، پارک اور کافی شاپس میں ایک ساتھ اکیلے دیکھا گیا ہے۔ ابھی تک انہیں زیادہ پبلک پلیس پر ہنستے ہوئے نہیں دیکھا گیا، مگر اب اکثر وہ آتے جاتے ان کے ساتھ ہی دکھائی دیتی ہیں۔ ماں باپ نے آفیشیل طور پر لڑکا لڑکی کو انگوٹھیاں پہنائی ہیں۔ مبشر نے آہستہ سے مٹھیاں بھینچ لیں، لبوں پر سختی اتر آئی اور نظروں میں سرد مہری گہری ہوتی جا رہی تھی۔ چند لمحے وہ خاموش بیٹھا رہا، پھر آہستہ سے نظریں ملازم پر جمائی۔ معلوم کرو کس دن وہ یونیورسٹی جاتی ہے، اس نے نپے تلے لہجے میں پوچھا، اور ایک ایک بات پتہ کرو، کوئی بھی بات نہیں رہنی چاہیے۔ ملازم فوراً بولا کہ سر یہ بھی پتہ کر لیا ہے، وہ پیر بدھ اور ہفتے کے دن لازمی یونیورسٹی جاتی ہے، شاید ان کی اسی دن کلاسز ہوتی ہیں۔ ان 3 دن کے علاوہ انہیں یونیورسٹی جاتے نہیں دیکھا۔ ایک دو بار وہ سمیر صاحب کے ساتھ بھی یونیورسٹی گئی ہیں۔ وہ فوراً بولا، لڑکے کے پاس بائک ہے یا گاڑی؟ ملازم چند لمحے خاموش رہا اور پھر بولا کہ سر گاڑی میں دیکھا گیا ہے، ابھی تک بائک میں نہیں دیکھا، یا پیدل نظر آئے ہیں۔ مبشر کی نظریں کچھ دیر چھت کو تکتی رہیں، جیسے کسی اندرونی حساب کتاب میں الجھ گیا ہو، اور پھر اچانک سیدھا ہو کر بیٹھا اور دھیمے مگر قطعی انداز میں بولا، ہفتے کے دن اٹھاؤ اسے، اور یہ بات کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونی چاہیے، خاص کر یہ بات حویلی تک نہیں پہنچنی چاہیے۔ اپنے گارڈز کو محتاط کر دینا، اگر ہو سکے تو میرے گارڈز کو نہیں لے کر جاؤ، باہر سے ارینج کر لو، کیونکہ اگر بات کسی بھی گارڈ کے ذریعے حویلی تک پہنچی تو مصیبت ہو جائے گی۔ ملازم نے فوراً سر ہلا دیا۔ جی سر، سمجھ گیا، آپ بے فکر رہیں، آپ کو آپ کا کام معیار کے مطابق ملے گا، لیکن سر آپ نے بتایا نہیں کہ لے کر کہاں جانا ہے۔ اس کی بات سن کر چند لمحے وہ خاموش رہا اور پھر اس کو دیکھتے ہوئے بولا، مری کی فلائٹ بک کرواؤ اور اسے لے کر سیدھا فی الحال میرے گھر ہی آنا، باقی معاملات میں سنبھال لوں گا۔ یہ کہہ کر وہ تیزی مگر خاموشی سے کمرے سے نکل گیا۔ دروازہ بند ہوا تو کمرے میں پھر سے سناٹا پھیل گیا۔ مبشر صوفے پر بیٹھا رہا اور چہرے پر کوئی تاثر نہ تھا، مگر آنکھیں واضح طور پر کسی گہرے ارادے کی غمازی کر رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے صوفے کی بازو پر ہاتھ مارا، جیسے فیصلہ کن انداز میں کچھ مہر بند کر دیا ہو۔ کمرے میں صرف گھڑی کی ٹک ٹک باقی رہ گئی۔ کمرے کی خاموشی میں صرف گھڑی کی سوئیوں کی ہلکی آواز سنائی دے رہی تھی۔ باہر شام اتر چکی تھی اور آسمان گہرے نیلے رنگ میں ڈوبا تھا، جیسے کسی نے سیاہی میں تھوڑی سی روشنی کھول دی ہو۔ رانیہ کھڑکی کے پاس کھڑی تھی اور نظریں سامنے خلا میں گم تھی۔ اس کے چہرے پر گہرے سکوت کا رنگ تھا، مگر آنکھوں میں ایک الگ سی نمی اور گمشدگی، جیسے وہ کسی اور دنیا میں ہو۔ اس کی سانسیں ہلکی تھی لیکن دل میں ایک طوفان برپا تھا۔ وہ خاموش نہ تھی اور یہ بات اس کے چہرے کی رنگت بخوبی بتا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں 5 سال پرانا وہ منظر تازہ ہو رہا تھا جو آج بھی اس کے دل کی دیواروں سے چمٹا ہوا تھا۔ وہ چاہ کر بھی ماضی نہیں بھول سکتی تھی، اور بھلا کیسے بھولتی؟ وہ کوئی معمولی بات نہ تھی، ایک نکاح تھا، ایک مقدس رشتہ جو کبھی بھی ٹوٹ نہیں سکتا۔
जब तक हम ना चाहें। 5 साल पहले तब वो मैट्रिक में थी, लाउबाली, ज़िद्दी और बेफिक्र। उसे ना दुनिया की परवाह थी, ना अपने कल की, वक्त की कदर, ना खुद की शनाख्त। अपने आप में ही मगन रहती। अक्सर दोस्तें उसे डांटती थी, दुनिया को समझो, ज़िंदगी को सीरियस लो, तुम क्यों अपने आप को ज़ाया कर रही हो। जबकि हमेशा वो उन बातों पर हंसकर बात हवा में उड़ा देती। फेसबुक पर अक्सर एक लड़के से बात होती थी। उसके करीबी दोस्तों को मालूम हुआ तो उन्होंने उसे सख्ती से मना किया कि ऐसी हरकतें मत करो, तुम्हारे घर वालों को मालूम हो गया तो हमेशा हमेशा के लिए तुमसे एतबार उठ जाएगा। लेकिन उसे कोई परवाह न थी। उस तरफ ध्यान देना वो ज़रूरी समझती ही ना थी। और दिनों की बात महीनों में बदली और बातचीत आहिस्ता आहिस्ता दिल की धड़कन बनने लगी। उसे लगा वो लड़का उसका हम उम्र है और शायद एक तो क्लास आगे पीछे का। दोनों रोज़ बात करते, हंसते, खुश होते और यही समझते कि यही असल मोहब्बत है, उसके आगे और कुछ नहीं। एक दिन दोनों ने मुलाकात का फ़ैसला किया और यहीं से बर्बादी का आगाज़ हो गया। शहर के एक रेस्टोरेंट में जहाँ हर तरफ मसरूफ़ चेहरे थे, एक टेबल पर मुबश्शिर और रानिया एक दूसरे को देख रहे थे। लम्हा जैसे ठहर गया हो। मुबश्शिर 23 साल का था, उम्र से कहीं ज़्यादा परकशिश, नरम लहजा, धीमे अल्फाज और आंखों में ऐसा जादू कि रानिया के कदम ज़मीन पर ना थे। वो 16 साल की थी। जवानी की दहलीज पर उस वक्त उसे सब कुछ अच्छा अच्छा लग रहा था और बाज़ औक़ात उसे ऐसा मालूम होता जैसे वो हवाओं में हो। उनकी मुलाकात के बाद जज्बात और गहरे हो गए। रानिया को लगा जैसे वही उसका सब कुछ है। शादी की बात हुई लेकिन माँ बाप ने सख्ती से इनकार कर दिया और उम्र की कमी, जज्बात की शिद्दत और दुनिया की मुखालफत, उन सब ने एक फ़ैसला करवाया। दोनों घर से निकल गए और एक दोस्त एक फ्लैट पर पहुँचे। मुबश्शिर ने एक काजी को बुलाया। निकाह हुआ। गवाह 2 अजनबी लड़के थे। वक्त के मारे निकाहनामा पर दस्तखत करते वक्त मुबश्शिर की आंखों में एतबार था और रानिया की आंखों में ख्वाब। दोनों को लग रहा था कि आगे उनकी ज़िंदगी बहुत शानदार होगी। अपनी ज़िंदगी को दोनों अपनी मर्ज़ी से गुजारने लगे, लेकिन कहते हैं ना कि जैसा हम गुमान करते हैं वैसा हमें फल मिल जाए, ऐसा मुमकिन कहाँ। कुछ घंटों के बाद मुबश्शिर को एक फ़ोन कॉल आई। चेहरा संजीदा हो गया और आवाज़ बदल गई। नहीं, मैं आ रहा हूँ, इस काम के लिए मैं हमेशा तैयार खड़ा हूँ और यही तो मेरी ज़िंदगी का एक ख्वाब है। जी सर, ओके, खुदा हाफिज़। ये चंद अल्फाज थे जो रानिया को आज भी याद थे। उनकी बाज़ गश्त आज भी उसके कान में होती थी। उसने रानिया का हाथ थाम कर दरवाजे तक छोड़ा और सिर्फ इतना बोला कि तुम अपना बहुत ख्याल रखना, मुझे तुम्हारी तरफ से कोई शिकायत नहीं चाहिए। हमेशा एक बात का याद रखना, मैं तुमसे बहुत दूर हूँ मगर हमेशा मेरी नज़रें तुम पर रहेंगी। मैं लौट कर ज़रूर आऊँगा और मेरी अमानत में कभी ख़यानत मत करना। तुम सिर्फ मेरी हो और ताहयात मेरी रहोगी। हिम्मत करना, हौसला नहीं हारना। हम एक दूसरे के लिए हमेशा लड़ेंगे। और वो कुछ कहती, इससे पहले ही वो कदम ब कदम पीछे होता चला गया और फिर बेइख्तियार वहाँ से दौड़ गया, जबकि वो खाली हाथ रह गई थी और बेयकीनी से उसको जाते हुए देख रही थी। उस पल उसकी बातें उसे बिल्कुल समझ नहीं आई, बल्कि बेइंतहा गुस्सा आया कि उसे इतनी बड़ी आजमाइश में वो तन्हा छोड़ गया जब उसे सबसे ज़्यादा उसकी ज़रूरत थी। हमेशा की तरह वो कुछ नहीं कर पाई, बस खामोशी से घर लौट गई और अम्मी बाबा ने खूब लान तान की। कई अरसे तक उसके बाबा ने उससे बात तक करना छोड़ दी, लेकिन माँ बाप भला कब तक अपनी औलाद से नाराज़ रह पाते हैं। कुछ अरसे बाद रिश्ते बहाल होना शुरू हो गए और 5 साल गुजर चुके थे। मुबश्शिर ना लौटा और ना उसका कोई अता पता, कोई फ़ोन, कोई पैगाम, कोई तलाश का सुराग नहीं। लेकिन रानिया आज भी उसी बात पर खड़ी थी जो आखिरी बार मुबश्शिर ने की थी। मेरी अमानत में कभी ख़यानत मत करना रानिया। रानिया ने खिड़की से नज़रें हटाई और आहिस्ता से खुद से कहा कि मैंने वादा निभाया है मुबश्शिर, लेकिन तुम कहाँ हो? मुझे नहीं लगता कि मैं आगे ये वादा निभा पाऊँगी। प्लीज़ लौट आओ, मेरी ज़िंदगी का मज़ीद इम्तिहान मत लो। ये सवाल वो रोज़ खुद से करती और हर दिन मुबश्शिर की वापसी का यकीन लिए जीती थी। न किसी और को दिल दिया, न रिश्ता कबूल किया। वो आज भी उस निकाह को अपनी पहचान समझती थी। वो इंतज़ार कर रही थी एक ऐसे शख्स के लिए जो सिर्फ एक वादा करके चला गया था। रात धीमी धीमी गुजरती जा रही थी, लेकिन उसे एक लम्हा भी सुकून महसूस नहीं हुआ। कुछ दिनों से वैसे भी उसे अजीब सी बेचैनी रहती कि कुछ होने वाला है, कुछ ऐसा जो उसकी ज़िंदगी बदल देगा। लेकिन क्या वो इस बात से बिल्कुल ही नावाकिफ़ थी? सुबह की रोशनी पूरे घर में फैल चुकी थी और हल्की हल्की धूप खिड़कियों से छनकर फर्श पर बिखर रही थी। रानिया तैयार होकर नीचे आई। बाल सलीके से बंधे हुए थे और
बैग कंधे पर था, हाथ में मोबाइल और वही रोज़ की थकन ज़्यादा संजीदगी, जैसे दिल में कुछ रुका हुआ हो, कोई बोझ जो हर सुबह साथ चलता हो। जैसे ही वो लाउंज में दाखिल हुई, एक लम्हे के लिए उसके कदम रुक गए। सामने सोफे पर समीर बुरजमान था और मुकम्मल एतमाद के साथ, जैसे वही उस घर का फ़र्द हो। साथ ही उसकी अम्मा नगीना बेगम खुशदिली से उसके सामने चाय और बिस्किट रख रही थी। रानिया के अंदर एक उबाल उठा और उसकी पेशानी पर तेवरी गहरी हुई, मगर फ़ौरन चेहरे पर बनावटी मुस्कुराहट सजाकर वो अंदर दाखिल हुई। अस्सलाम वालेकुम, वो मामूली सी मुस्कुराहट के साथ बोली और समीर फ़ौरन उठ खड़ा हुआ, जैसे यही लम्हा उसके इंतज़ार में था। वालेकुम अस्सलाम, वो खुशदिली से बोला। मैं आपको लेने आया हूँ, सोचा आज आपको ड्रॉप कर दूँ। वैसे भी काफ़ी दिन हो गए हैं, कोई बातचीत ही नहीं हुई और इस बहाने हम एक दूसरे के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेंगे, अगर आपको कोई एतराज़ ना हो। रानिया नापसंदीदगी छुपाते हुए कोई जवाब देती, मगर इससे पहले ही नगीना बेगम बोल उठी। हाँ हाँ, ले जाओ इसे, तुम दोनों साथ जाओ तो अच्छा वक्त गुजरेगा और अच्छे से एंजॉय करना। आखिर को आगे तुम दोनों ने एक ज़िंदगी गुजारनी है, अंडरस्टैंडिंग का होना बेहद ज़रूरी है। मैं इन टिपिकल माँ बाप में से हर किस नहीं हूँ जो बच्चियों को बेवजह चूल्हा चक्की करने के लिए झोंक देती हैं। जबकि समीर सर झुकाकर हल्का मुस्कुराया। वो कुछ कहता, इससे पहले ही वो मज़ीद बोली, मगर बेटा कुछ खा तो लो, इतनी सुबह आए हो और ऐसे ही भूखे पेट जाने की बातें कर रहे हो। वो नाराज़ सी बोली। समीर ने मुस्कुराकर हाथ उठाया। अरे आंटी रहने दें, आज मैं रानिया को बाहर नाश्ता करवा दूंगा, क्या ख्याल है? कोई एतराज़ तो नहीं आपको? वो हर बात उसकी राय जानकर करता था और ये उसकी सबसे अच्छी आदत थी। रानिया के चेहरे पर एक झटके से संजीदगी छा गई। वो लम्हे भर को समीर की आंखों में देखती रही और फिर साफ और दो टोक अंदाज में बोली, जी मुझे एतराज़ है, माजरत के साथ, लेकिन मैं अपनी बातें दिल में नहीं रखती। मुंह पर कह देने में आफियत जानती हूँ, ताकि झूठ बोलकर बेशक मैं किसी का दिल तोड़ दूँ, लेकिन सच बोलकर उम्मीद की हिफाजत कर लूँ जो हर इंसान एक दूसरे शख्स से लगाता है। समीर ने चौंक कर उसे देखा। नगीना बेगम की मुस्कुराहट भी एक लम्हे को ठटकी और वो पीछे खड़ी आंखें बड़ी किए उसे खामोश करवाने की कोशिश कर रही थी, मगर वो जब कहने पर आती थी तो अपनी ज़ुबान कभी बंद ना करती। दरअसल मेरी आज एक बहुत अहम क्लास है, 9 बजे शुरू होती है और अभी 8 बज रहे हैं। यूनिवर्सिटी पहुंचने में 1 घंटा लग जाता है और अगर लेट हो गई तो प्रोफेसर क्लास से बाहर निकाल देते हैं। अगर मेरे लिए क्लास ज़रूरी ना होती तो लाजमी मैं आज यूनिवर्सिटी से ऑफ ले लेती, मगर मैं बेहद मजबूर हूँ। उसके लहजे में नरमी थी, मगर सफाई से भरपूर ठहराव भी था। नगीना बेगम ने फ़ौरन उसे घूरा। रानिया, क्या हो गया है तुम्हें? सबीर इतनी मोहब्बत से कह रहा है और सिर्फ नाश्ता ही तो है। जाओ इसके साथ कोई और क्लास ले लेना या फिर अपने किसी दोस्त से नोट्स ले लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। खबरदार जो तुमने समीर का दिल तोड़ा। उनका बस नहीं चल रहा था अपनी बेटी के चेहरे पर 2 थप्पड़ लगाए और जो बेवजह मामले को बढ़ाकर अपना किरदार खराब कर रही थी। रानिया ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि समीर दरमियान में बोल उठा। कोई बात नहीं आंटी, मैं ड्रॉप कर देता हूँ, बस आप टेंशन न लीजिए। उसका लहजा धीमा था, लेकिन चेहरे के ज़ाविये कई हद तक बिगड़ चुके थे। उसे देखकर साफ मालूम हो रहा था कि वो नाराज़ हो चुका है और समीर खामोशी से दरवाजे की तरफ बढ़ा और बाहर निकल गया। उसने बहस को मज़ीद लंबा न किया। नगीना बेगम कुछ कहने ही वाली थी कि रानिया ने तेज़ी से उनकी तरफ देखा, हल्की सी सर झुकाकर बस इतना कहा कि खुदा हाफिज़, लेकिन वो आगे निकलती इससे पहले ही नगीना बेगम उसके सामने आई और उसको देखते हुए सख्त लहजे में बोली, बहुत हो गया रानिया, मैं अब थक चुकी हूँ तुम्हारे इस रवैये से। अगर आज तुमने उसके साथ किसी भी किस्म की बदतमीज़ी की तो याद रखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तुम्हारे पापा के साथ बैठकर इस मामले पर डिस्कशन कर लूँगी, समझ रही हो ना मेरी बात? जबकि वो उनको देखते हुए बोली, जी समझ गई आपकी बात, अब इजाज़त है तो मैं चली जाऊँ, वरना आपके लॉर्ड साहब कहीं नाराज़ होकर चले ना जाए। जबकि वो फ़ौरन बोली कि हाँ जाओ और उससे अपनी इस बात की माफ़ी मांग लेना, और अगर मुमकिन हो सके तो उसके साथ नाश्ता कर लेना, उसे अच्छा लगेगा। जबकि वो बिना कोई जवाब दिए जल्दी से बाहर निकल गई। अंदर सिर्फ खामोशी रह गई और वो सवाल जो नगीना बेगम की आंखों में रह गए थे। वो अपनी बेटी के इस रिश्ते की वजह से बहुत परेशान थी, जिसका जिक्र वो किसी से कर भी नहीं सकती थी, क्योंकि गलती भी उनकी ही बेटी की थी। गाड़ी शहर की सड़कों पर खामोशी से चल रही थी। बाहर का मंजर तेज़ी से पीछे की जानिब सरकता जा रहा था और सूरज पूरी आबोताब से चमक रहा था, मगर गाड़ी के अंदर की फ़िज़ा निस्बतन ठंडी और संजीदा थी। समीर दोनों हाथों से स्टीयरिंग थामे सामने देख रहा था। उसके चेहरे पर सुकून था, मगर खामोशी बोल रही थी कि कुछ अधूरा है।
رانیہ دائیں جانے بیٹھی تھی اور دونوں ہاتھ گود میں رکھے نظریں شیشے سے باہر تھی، مگر دل کہیں اور۔ کچھ لمحے یوں ہی گزرے جیسے دونوں ایک دوسرے کی موجودگی کو قبول ضرور کر رہے ہوں، مگر کچھ کہنے سے کترا رہے ہوں۔ آخر کار رانیہ نے آہستہ سے سر گھمایا اور نرمی سے بولی کہ امی کہہ رہی تھی کہ آپ کو میری باتیں بری لگی ہیں، اس لیے معذرت چاہتی ہوں۔ دراصل اگر آج کلاس واقعی اتنی اہم نہ ہوتی تو میں آپ کے ساتھ ضرور چلتی۔ یہ پروفیسر رعایت بھی نہیں دیتے۔ سمیر نے ایک پل کے لیے اسے دیکھا، پھر ہلکی سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر نمودار ہوئی نہیں۔ مجھے برا نہیں لگا، بس تھوڑا عجیب سا لگا۔ آپ جانتی ہیں کہ جب میں نے آپ کو کہا اور آپ نے فوراً منع کر دیا تو دل میں یہ خیال آیا کہ شاید آپ واقعی اس رشتے سے خوش نہیں، اور کئی بار مجھے بھی اس بات کا احساس ہوا ہے۔ رانیہ نے سانس روکی اور کچھ بولنے کی کوشش کی، لیکن سمیر کی بات جاری رہی۔ اور یہ پہلی بار نہیں ہوا رانیہ، کیا کوئی بات ہے جو آپ کو پریشان کرتی ہے؟ کوئی الجھن، کوئی خدشہ؟ دیکھیے، اگر آپ ایسے رہیں گی تو ہم کبھی ایک دوسرے کے قریب نہیں آ سکیں گے۔ کوئی بھی رشتہ صرف رسمی سلام دعا سے نہیں چلتا۔ آپ مجھے بتائیں، آپ کو کیا انسیکیورٹیز ہیں؟ میں چاہتا ہوں کہ جو کچھ بھی ہو ہم اسے مل کر ٹھیک کریں۔ شادی سے پہلے ہمارے درمیان ہر اختلاف کو ختم کر لیں تاکہ بعد کی زندگی بہت پرسکون ہو۔ رانیہ نے نظریں چند لمحے نیچے کی اور پھر سمیر کی طرف دیکھا۔ چہرہ پرسکون تھا مگر آنکھوں میں گہرائی۔ نہیں، ایسا کچھ خاص نہیں، بس میں زیادہ لوگوں سے گھل مل نہیں پاتی اور مجھے بات چیت کرنا مشکل لگتا ہے۔ اسی لیے شاید ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں اچھے سے برتاؤ نہیں کر رہی، لیکن میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہوتا۔ سمیر نے آہستہ سے سر ہلایا مگر کچھ نہ بولا۔ چہرے پر وہی خاموشی لوٹ آئی، جیسے کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو، اور یا شاید کچھ قبول کرنے کی۔ گاڑی کا اندرون ماحول دوبارہ خاموش ہو گیا، بس انجن کی ہلکی آواز اور باہر کی ہلچل رہ گئی۔ دونوں اپنی اپنی جگہ سنجیدہ بیٹھے تھے، جیسے کوئی فیصلہ ابھی مکمل نہ ہوا ہو یا کوئی سوال ابھی باقی ہو، اور وقت کی رفتار نہ کبھی تھم پائی ہے اور نہ کبھی تھم پائے گی۔ وہ یونیورسٹی گیٹ پر اسے چھوڑ کر چلا گیا۔ پورا دن معمول کے مطابق ہی طے ہوا اور شام کے 4 بجے کا وقت تھا۔ یونیورسٹی کی گھنٹی آخری بار بج چکی تھی اور طلبہ اپنے اپنے راستے پر روانہ ہو چکے تھے۔ کیمپس کی حدود سے باہر آتے ہی رانیہ نے بیگ کندھے پر ڈالا اور سڑک عبور کرنے کے لیے فٹ پاتھ پر قدم رکھا۔ اس کی رفتار معمول سے سست تھی۔ دن کی تھکن اور دماغی الجھنوں نے رفتار میں وزن بھر دیا۔ اس نے موبائل دیکھا اور وقت 4:05 ہو رہا تھا۔ سامنے کی گلی سے گزر کر اسے مین روڈ پر جا کر رکشہ لینا تھا، لیکن جیسے ہی وہ گلی کی طرف بڑھی، یکایک 2 سیاہ رنگ کی لینڈ کروزرز گاڑیاں دھواں چھوڑتی ہوئی اس کے بالکل سامنے آ کر رک گئیں۔ ان کی آواز اتنی تیز اور اچانک تھی کہ وہ فوراً سٹ پٹا کر پیچھے ہٹی۔ دل کی دھڑکن ایک دم تیز ہو گئی، آنکھیں حیرانی اور خوف سے پھیل گئی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کے لبوں سے بمشکل نکلا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی، دونوں گاڑیوں کے دروازے ایک ساتھ کھلے اور 8 کے قریب مرد نکلے۔ ان کے چہرے کالے ماسک سے ڈھکے ہوئے تھے اور ہاتھوں میں جدید ہتھیار۔ ان کے لباس اور انداز سے صاف ظاہر تھا کہ وہ کسی معمولی مقصد کے تحت نہیں آئے۔ رانیہ نے ایک قدم پیچھے لیا۔ کون ہیں آپ لوگ؟ کیا چاہتے ہیں؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی، مگر اس میں مزاحمت تھی، اور ان میں سے ایک آگے بڑھا۔ ہاتھ میں سفید رومال تھا جس سے تیز بدبو آ رہی تھی۔ ہٹو پیچھے، ہٹو! رانیہ نے دونوں ہاتھوں سے اسے دھکیلنے کی کوشش کی، لیکن وہ مرد طاقتور تھا۔ اس نے جھٹکے سے اس کے بازو پکڑے اور رومال اس کی ناک کے قریب لے آیا۔ نہیں، پلیز مجھے جانے دیں۔ رانیہ نے زور لگایا اور چیخنے کی کوشش کی، مگر سانسوں میں کلوروفارم بھرنے لگا اور دنیا گھومنے لگی۔ بینائی دھندلانے لگی، جسم سخت کم ہونے لگی۔ آخری کوشش کے طور پر اس نے ایک گارڈ کو پیر مارا، مگر فوراً ہی دوسرے نے بازوں سے پکڑ کر اسے کنٹرول کر لیا۔ جلدی کرو، پیچھے سے ایک سرد آواز آئی۔ رانیہ نیم بے ہوشی کی حالت میں بس اتنا ہی سن سکی۔ اگلے لمحے اس کے جسم نے ساتھ دینا چھوڑ دیا۔ آنکھیں بند ہو گئی اور وہ لڑکھڑاتی ہوئی ان کے بازوؤں میں ڈھیر ہو گئی۔ انہوں نے فوراً اسے گاڑی میں ڈالا، دروازہ بند کیا اور دونوں گاڑیاں خاموشی سے سڑک پر روانہ ہو گئی۔ پورے منظر میں نہ کوئی شور ہوا، نہ کوئی چیخ، نہ ہی کوئی ایسا گواہ جو کچھ سمجھ پاتا۔ چند لمحوں بعد وہ گلی پھر سے ویسی ہی خاموش ہو چکی تھی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، اور سڑک پر صرف ایک گرا ہوا چھوٹا سا رومال رہ گیا۔ کلوروفارم کی باقی خوشبو کے ساتھ ایک دن بعد اندھیرے، خاموشی اور گھٹن نے جیسے پورے کمرے کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ کمرہ چھوٹا تھا، در و دیوار سادہ مگر سرد، اور ہوا میں نمی اور بوسیدہ لکڑی کی بو رچی ہوئی تھی۔ رانیہ کی آنکھ دھیرے دھیرے کھلی،
पलकों पर बोझ था और जिस्म जैसे नींद से नहीं बल्कि किसी जहरीली थकन से जागा हो। उसकी सांसें बेतरतीब थी और आंखें कुछ देर तक धुंध में लिपटा मंजर समझने की कोशिश कर रही थी। फिर अचानक वो चौंकी। जहन ने कुछ पहचानना शुरू किया और उसने तेज़ी से अपना जिस्म हरकत देने की कोशिश की। ये वो हिकला कर रह गई। हाथ पीछे बंधे थे और पैर मजबूती से बांधे गए। वो एक सख्त लकड़ी के तख्त पर लेटी हुई थी जिस पर पुराना सा बोसीदा कंबल बिछा था। और ये क्या हो रहा है? उसकी आवाज़ हकलाती लर्जती मगर बुलंद थी। मैं कहाँ हूँ और कोई है? किसने मुझे अगवा किया है? निकालो मुझे यहाँ से, मेरे हाथ दर्द कर रहे हैं। कौन है? वो पूरी कुव्वत से चीखी। आवाज़ दरो दीवार से टकराकर वापस आ गई और लम्हा भर को वो गहरी सांस लेने लगी जैसे खुद को संभालने की कोशिश कर रही हो। फिर अचानक उसके जहन में धुंधले वाक़यात ने तरतीब लेना शुरू किया। यूनिवर्सिटी के बाहर काली गाड़ियाँ, मास्क पहने मर्द, वो सफ़ेद रुमाल और सब कुछ याद आने लगा। ओह खुदाया! उसके लबों से बेख्तियार निकला। वो एक बार फिर जोर से चिल्लाई, कौन हो तुम लोग? मुझे बाहर निकालो और किसने मुझे अगवा किया है? आखिर मेरा कसूर क्या है? छोड़ो मुझे, मेरी अम्मा परेशान हो रही होंगी। अभी वो मज़ीद कुछ कहती, उसी लम्हे दरवाजे की कुंडी चिरचिराई और एक सनसनाहट पूरे पतन में दौड़ गई। दरवाज़ा आहिस्ता से खुला और कमरे के बाहर से हल्की रोशनी अंदर पड़ी, मगर आने वाला शख्स उस रोशनी में भी छुपा रहा। चेहरा नज़र नहीं आया। रानिया ने घबरा कर आंखें सुकेड़ी। कौन है? जवाब दो, मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? खोलो मुझे, सांस नहीं आ रही मुझे, प्लीज़। घबराहट हो रही है मुझे। मगर जवाब देने के बजाय वो साया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। कदमों की आवाज़ दबीज़ फर्श पर मध्यम थी, मगर रानिया को हर कदम अपने दिल पर महसूस हो रहा था। वो साया उसके बिल्कुल करीब आया और तख्त के किनारे पर बैठ गया। रानिया ने ज़ोर से खुद को छुड़वाने की कोशिश की, मगर रस्सियाँ मजबूत थी और वो साया उसके कान के करीब झुका। और अचानक एक सर्द और भारी मर्दाना आवाज़ कमरे में गूंजी, लेकिन आवाज़ इतनी धीमी थी कि सुनने के लिए सांस रोकना पड़ा। अमानत में खयानत करने वालों को सज़ा दी जाती है और तुम्हारी सज़ा अब शुरू हो चुकी है। दुआ करो कि ये सज़ा ज़्यादा लंबी ना हो, वरना तुम्हें ख़त्म करने में हमें कोई आड़ नहीं। बोलते हुए उसके होंठ उसकी कान की लो से टच हो रहे थे। उसका लम्स रानिया के पूरे वजूद को झुलसा रहा था। रानिया की सांस रुक गई। वो आवाज़ अजनबी थी मगर सर्द और जहर भरी। वो संभल कर बोली, कौन हो तुम और क्यों लाए हो मुझे यहाँ? खोलो मुझे, खुदा के लिए जवाब दो। मेरे घर वाले बहुत परेशान हो रहे होंगे। मेरी अम्मी बाबा बहुत बूढ़े हैं। खुदा के लिए मेरे साथ कोई जुल्म मत करो, मुझे जाने दो। लेकिन अचानक ही उस शख्स ने अपना आप धीरे धीरे उसकी गर्दन पर रगड़ना शुरू कर दिया। वो अपना सांस तक रोक चुकी थी और वो कुछ कहती इससे पहले ही उस अजनबी शख्स के होंठ उसे अपने चेहरे पर महसूस हुए। वो गड़बड़ाई थी, खुद को झटकने की कोशिश की, मगर वो साया धीरे धीरे अपनी हद तजावज़ करता शुरू हो गया। वो कभी उसके इर्द गिर्द मंडलाता और उसकी जान अजाब में डाल देता। वो बेइख्तियार ही चीख पड़ी थी, छोड़ दो, खुदा के लिए, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मैं एक शरीफ लड़की हूँ, ऐसा मत करो। मेरे बाबा मर जाएंगे, रुक जाओ। लेकिन दूसरी तरफ मौजूद शख्स दरिंदा था और कान लपेटे वो अपने अमल में मसरूफ़ था। वो रोती रही, चिल्लाती रही और ख़ुद को बचाने की हर मुमकिन कोशिश करती रही, मगर हाथ पांव बंधे होने की वजह से वो कुछ नहीं कर पा रही थी और धीरे धीरे वो अपने वजूद को ढीला छोड़ती चली गई। उस शख्स ने लम्हा लगाया था, उसकी बनाई हुई कई साल की इज़्ज़त को पानी में मिला दिया, उसके बाप की गुड़िया को रोंद के रख दिया और मासूम कुछ नहीं कर पाई। बस लेटी लेटी सिसकी लेती रही और मन मर्जी करके वो चला गया और वो मासूम बिनते हवा कुछ नहीं कर पाई। और अगला दिन कमरे में खामोशी गहरी हो चुकी थी। बल्ब की हल्की रोशनी अब और भी मदम लग रही थी और दीवारों से नमी टपक रही थी। फर्श पर ठंडक सिरायत कर चुकी थी और फिज़ा में खौफनाक खामोशी मोहल्लक थी। रानिया तख्त पर बिल्कुल साकित पड़ी, जिस्म पर कपकपाहट थी और आंखें आंसुओं से भीग चुकी थी और होंठों पर सिसकियों के अलावा कुछ बाकी ना था। उसकी आंखें खला में गुम थी, लेकिन जहन में सवालों की एक भीड़ थी। वो रो रही थी और सिसकियाँ दबाए दर्द सहते खुद से, अपनी किस्मत से और हर उस लम्हे से जो उसे यहाँ लाकर फेंक आया था। काश अम्मी की बात मान लेती। वो बार बार कह रही थी, आज ना जाओ यूनिवर्सिटी, लेकिन मैंने उनकी एक ना सुनी। उसने आंखें जोर से मींच ली, जैसे खुद से नज़रें चुराना चाहती हो। अगर समीर के साथ चली जाती लंच पर तो शायद ये सब ना होता। मैं ही गलत हूँ, अपने साथ सब कुछ मैं ही गलत करती हूँ। एक झटके से उसने आंखें खोली और धुंधलाए हुए अंदाज में छत की तरफ देखा।
किस के हाथों बर्बाद हुई? कौन था वो? उसके जहन में कोई चेहरा न था, कोई शनाख्त न थी और बस एक सन्नाटा था जिसने उसे अंदर से तोड़ कर रख दिया। वो बेबस होकर फिर से चिल्लाई, कोई है? खुदा के वास्ते छोड़ दो मुझे। जो कुछ तुमने करना था कर लिया। मेरी ज़िंदगी, मेरी इज्जत, सब कुछ तो ले लिया, अब बस कर दो। मुझे जाने दो। मेरे माँ बाप बूढ़े हैं, वो मर जाएंगे। खुदा के लिए मेरे हाल पर रहम खाओ। कमरे की खामोशी जैसे उसकी फरियाद चबा गई हो, मगर चंद लम्हे बाद दरवाजे की कुंडी एक बार फिर चरचराई। वो फौरन उठ बैठी, घुटनों के बल आंखें खौफ से फैली हुई थी, सांसें तेज। नहीं नहीं प्लीज़। उसकी आवाज़ लरस रही थी और उसने अंधेरे में सामने की तरफ देखा और कांपते लहजे में वो बोली, खुदा के लिए मुझे बख्श दो, मुझे छोड़ दो। मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? क्यों मेरे साथ ऐसा जुल्म कर रहे हो? तुम्हारे घर में माँ बहन होंगी, उनके वास्ते ही मुझे जाने दो। ऐसा जुल्म मत करो, खुदा तुम्हें माफ़ नहीं करेगा। उस दिन से डरो जब तुम रब को मुंह दिखाओगी और तुम्हारा ये मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब मौसूल ना हुआ। अलबत्ता वो साया आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ा। वो पीछे खिसकने की कोशिश में थी, मगर दीवार की हद आ चुकी थी। वो साया उसके करीब आया और उसके कान के पास झुककर आहिस्ता से सरगोशी नुमा आवाज़ में बोला, तुम जैसी लड़कियों के साथ ऐसा ही किया जाता है। तुम्हें अच्छी तरह पता चल जाएगा कि हम कौन हैं। बहुत जल्द जब कोई अमानत में ख़यानत करे तो उसका यही अंजाम होता है, बल्कि इससे बदतर अंजाम होना चाहिए। मेरा एहसान मानो कि तुम्हें खूबसूरत सज़ा दे रहा हूँ। रानिया ने जैसे होश खो दिए। आवाज़ गूंजी तो वो ज़ोर से चीखी, कौन सी अमानत, कौन सी ख़यानत और कौन हो तुम? क्यों किया तुमने ये सब कुछ? छोड़ दो मुझे और जाने दो। क्यों मेरी ज़िंदगी में जहर खोल रहे हो? कौन हो तुम? लेकिन जवाब में सिर्फ खामोशी मिली। अभी वो कुछ समझती कि अचानक वही हाथ उसकी गर्दन में लपेटा गया। बिना उसको समझने का मौका दिए बगैर वो शख्स उससे अपने साथ लगा चुका था और धीरे धीरे अपना लम्स उसकी गर्दन पर बखेरने लगा। उसकी हालत मरने जैसी हो गई। वो अपना आप उससे छुड़वा कर अलहदा होना चाहती थी, मगर वो शख्स जालिम बनकर एक बार फिर उसकी इज्जत के साथ खेल गया। वो रोती रह गई, चिल्लाती रह गई, लेकिन ना उसने उसकी एक फरियाद सुनी और ना ही उसके आंसू देखे। बस अपनी मर्जी की थी और उसे वही तड़पता हुआ छोड़कर वहाँ से चला गया। 2 दिन बाद कमरे में दोपहर की मध्यम सी रोशनी छन छन कर दरवाजे की झुर्री से अंदर आ रही थी। रानिया बदस्तूर तख्त पर लेटी, उसका जिस्म निढाल, आंखों में थकन और चेहरे पर गहरी जर्दी। 2 दिन से ना उसने ढंग से कुछ खाया था, ना आराम किया था और ना ही किसी मेहरबानी की झलक देखी थी। रोज़ आने वाले शख्स की वहशत और ज़्यादती ने उसे अंदर से तोड़ कर रख दिया था। वो खुद से नफ़रत करने लगी थी। अपने ही वजूद से उसे अब घिन आने लगी थी। ये क्या हो गया था उसे? कुछ समझ नहीं आ रहा था और काफ़ी देर तक वो ऐसे ही निढाल पड़ी रही, जब अचानक उसकी नज़र दरवाजे की जानिब गई। हल्की सी रोशनी जैसे झुर्री के पीछे कोई नई उम्मीद हो। वो चौंकी और उठकर बैठ गई। एक लम्हे को खुद पर शक हुआ, मगर नहीं, दरवाजे की कुंडी वाकई खुली थी। उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा और वो फ़ौरन पलटी, कमरे के कोने में पड़ा दुपट्टा उठाया और कांपते हाथों से सर पर लपेट लिया, जैसे खुद को समेटना चाहती हो। दरवाजे के करीब आई, धीरे से उसे धकेला और वो खुल गया। चंद लम्हे तक वो हैरत से उस खुले हुए दरवाजे को देखती रही। खुदा ऐसे भी मेहरबान हो सकता है, उसने तसव्वुर भी ना किया था। इतनी आसानी से आज़ादी, ये ख्याल ही उसके रोंगटे खड़े कर चुका था। उसने बेख्तियार रब को पुकारा और अपने कदम बाहर की तरफ बढ़ाए। कमरे से बाहर कदम रखते ही एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। वो ठटकी, आंखें चंदिया गई। मंजर दिलकश था। पहाड़ी सिलसिले, दरख्तों पर हल्की धुंध और ज़मीन पर जमी हरी घास। ऐसा महसूस हुआ जैसे वो मरी या किसी और सर्द इलाके में हो। अंदर हीटर चल रहा था और इसीलिए सर्दी का एहसास न हो सका, यानी वो अपने घर से काफ़ी दूर आ चुकी थी। ये ख्याल ही उसके हाथ पांव ठंडे कर गया और अभी वो मंजर की खूबसूरती को जज्ब कर ही रही थी कि अचानक दाएं जानिब से आवाज़ आई, हाँ हाँ, मुबश्शिर साहब की वाइफ हैं वो। कोई उस तरफ गया ना तो टांगे तोड़ दी जाएंगी। पता भी है वो कैसे फौजी हैं। लम्हे में इंसान की जान अपने हाथों से ले लेता है और अगले शख्स को पता भी नहीं चलता। उन्होंने अच्छी तरह कहा है कि दरवाजे की तरफ भी कोई भटकना नहीं चाहिए, बस दूर खड़े होकर उसकी हिफाजत करो। 5 साल बाद उनको अपनी बीवी का दीदार हुआ है। देखा था साहब की खुशी कैसी थी। आज तक मुबश्शिर साहब को खुश नहीं देखा, कभी हंसते नहीं देखा, लेकिन जब अपनी बीवी को बाहों में भरकर कमरे की तरफ बढ़ रहे थे, उनके चेहरे की रौनक ही मुख्तलिफ थी।
رانیہ جیسے پتھر کی ہو گئی۔ مبشر، یہ لفظ اس کے ذہن میں بجلی کی طرح گونج گیا۔ امانت میں خیانت، یہی الفاظ گونجے تھے پہلے دن جب وہ اندھیرے کمرے میں قید تھی۔ دل زور سے دھڑکا اور سانسیں بے ترتیب ہو گئی۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے آواز کی سمت بڑھنے لگی کہ یکدم سامنے کی طرف سے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ اس نے گردن گھما کر دیکھا اور سامنے سے ایک مرد آ رہا تھا۔ سفید شلوار قمیض، کندھے پر سیاہ شال، چہرہ سخت مگر پرکشش اور چال میں اعتماد، جیسے ہر قدم زمین پر اپنی شناخت چھوڑ رہا ہو۔ رانیہ کی نظریں اس کے چہرے پر جم گئیں، آنکھوں میں ایک پہچان جو کبھی خواب میں رہ گئی تھی اور اب سامنے حقیقت بن کر کھڑی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو منظر وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے وہ حقیقت پر مبنی ہے۔ مبشر، اس کے لبوں سے بے آواز نام نکلا۔ ایسے کیسے ممکن ہے؟ کہیں میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہی؟ اس نے بے اختیار اپنے ہاتھ پر چٹکی کاٹی، لیکن تکلیف ہونے پر اس نے ایک بار پھر سامنے کی طرف دیکھا۔ وہ اسے زندہ سلامت اتنا باوقار اور بے حد خوبرو دیکھ کر پل بھر کو خود کو بھول گئی۔ اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور وہ وہیں رک گئی جیسے وجود نے ساتھ دینا چھوڑ دیا ہو۔ سانسیں الجھ گئی، جسم تھر تھر کانپنے لگا اور اس کا دل کہنا چاہ رہا تھا کہ کیوں، مگر زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ وہ بس کھڑی رہی اور ساکت، گمسم، اور مبشر کے قدم ایک ایک کر کے اس کی طرف بڑھ رہے تھے، لیکن ابھی اس کی نظر بھی اس طرف نہ پڑی تھی۔ دھند ہونے کے باعث اس طرف سے سامنے کا کوئی منظر صاف نظر نہیں آ رہا تھا۔ مبشر کے قدموں کی چاپ جوں جوں قریب آ رہی تھی، رانیہ کا وجود کانپ رہا تھا۔ دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو چکی تھی اور وہ اب مکمل قریب آ گیا تھا، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر وہ لمحے بھر کے لیے ٹھٹک گیا۔ ان کی نظریں آپس میں ٹکرائیں اور لمحہ بھر کو دونوں رک گئے، ہوا جیسے ٹھہر گئی ہو۔ فضا میں سناٹا سا چھا گیا۔ ایک نہیں، دو نہیں، پورے 5 سال کا وقفہ ان دونوں کے درمیان رہا تھا۔ یہ ایک مختصر فاصلہ نہ تھا، بلکہ یہ ایک طویل فاصلہ تھا جس نے دونوں کو ہی سر سے پاؤں تک تبدیل کر دیا۔ رانیہ نے آنکھوں میں نفرت، صدمہ اور آنسو لیے اسے دیکھا، پھر یکدم جیسے ضبط کی آخری لکیر ٹوٹ گئی۔ وہ ہوش میں آ چکی تھی اور بھاگتی ہوئی اس کی طرف بڑھی۔ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی مبشر خان، وہ چیخی، تمہیں آج میں ختم کر دوں گی، اپنے ان ہاتھوں سے مار کر سکون حاصل کروں گی۔ تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا کہ تم انسان نہیں حیوان ہو جس نے میری خوشیوں کا قتل کیا ہے۔ اس نے غصے سے ہاتھ اٹھایا، لیکن مبشر نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کمر سے تھام لیا۔ اس کے قریب کر کے آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا کہ کیا ہوا میری پیاری بیوی؟ میری شدتیں پسند نہیں آئیں یا پھر کسی اور مرد کی شدتیں چاہیے جو مجھ پر ہاتھ اٹھا رہی ہو؟ اس کا لہجہ آگ برساتا ہوا تھا، جیسے اپنے لفظوں سے ہی جھلسا دینا چاہتا ہو۔ رانیہ نے زور سے خود کو چھڑانے کی کوشش کی، پھر بے اختیار روتے ہوئے چیخی، میں تمہاری جان نکال لوں گی۔ تمہیں کس نے حق دیا میرے وجود کے قریب آنے کا؟ تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ تم نے کہا تھا کہ تم واپس آؤ گے اور میں 5 سال تمہاری راہ تکتی رہی، لیکن تم نہیں آئے۔ کیوں مبشر، کیوں نہیں آئے؟ میں سمجھی کہ تم مر چکے ہو۔ وہ رو رہی تھی اور ہچکیوں میں لپٹا ہر لفظ ایک زخم تھا جو وہ زبان سے نکال رہی تھی، اور 5 سال اس نے اپنے دل کو سنبھالا تھا۔ 5 سال اس نے یہ سب برداشت کیا تھا۔ جتنی اذیت، جتنی تکلیفیں اس نے برداشت کی تھی، یہ وہ اور اس کا رب ہی جانتا تھا۔ مبشر نے اپنی گرفت سخت کی، آنکھوں میں غصہ لیے بولا، نہیں آیا تو کیا تم دوسری شادی کر لیتی؟ نکاح پر نکاح کر کے گناہ کرتی؟ میں نے تمہیں طلاق دی تھی جو تم نے منگنی کر لی؟ تو میری بیوی ہو اور رہو گی، اور مر بھی جاؤں گی تب بھی میری بیوی رہو گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اسی لمحے پس منظر میں کھڑے دونوں فوجی اس شور پر آگے بڑھے، وردی پہنے سنجیدہ چہروں کے ساتھ، جیسے حکم کا انتظار کر رہے ہوں۔ رانی انہیں دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی، حیرت سے آنکھیں پھیل گئی اور لبوں سے سسکی نکلی۔ یہ سب کیا ہے؟ کہاں لائے ہو مجھے اور کون ہو تم لوگ؟ کیا تماشا لگا رکھا ہے؟ وہ چیخنے لگی تھی اور دم گھٹ رہا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ مجھے چھوڑ دو، مجھے میرے گھر جانا ہے، میری امی پریشان ہو رہی ہوں گی۔ 4 دن سے قید کر رکھا ہے تم نے مجھے۔ کیا سمجھتے ہو اپنے آپ کو؟ بہت بڑا کام کیا ہے تم نے آج، تم میری نظروں سے بھی گر گئے ہو۔ مبشر ایک قدم اس کی طرف بڑھا، سرد نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا کہ تم آج کی بات کر رہی ہو؟ میرا ارادہ تمہیں ساری زندگی قید کرنے کا ہے رانیہ، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ تم اب میری قید سے نکل نہیں سکتی۔ اس منگنی کی سزا تو میں اب تمہیں ہر روز دوں گا، اور دیکھتا ہوں کہ تمہیں مجھ سے کون بچاتا ہے۔
اس کے لبوں پر ہلکی تلخ مسکراہٹ تھی۔ وہ مڑا اور رانیہ کو بازو سے تھام کر گھسیٹتا ہوا دوبارہ کمرے کی طرف لے گیا۔ رانیہ نے مزاحمت کی مگر مبشر کے ہاتھ مضبوط تھے۔ دروازہ کھولا، اسے اندر دھکیلا اور دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ دروازے کی کنڈی کی آواز نے رانیہ کو اندر پھر اندھیرے اور خاموشی کے حوالے کر دیا۔ باہر سے بس مبشر کی آواز آئی، اب یہ قید ہمیشہ کی ہے، کوئی دروازہ نہیں کھولے گا۔ اندر صرف اس کی سسکیاں باقی رہ گئی اور دیواروں پر وہ سوالات جو کبھی کسی کو نہیں سنائی دیتے۔ رات کے 9:30 بجے کا وقت تھا اور کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ باہر سرد ہوا شیشے سے ٹکرا کر اندر کی خاموشی کو اور بھی سنسان کر رہی تھی۔ کمرے میں صرف رانیہ کی سسکیوں کی آواز تھی جو تخت کے ساتھ زمین پر ٹیک لگائے اظہاروں کے تار ہو رہی تھی۔ اس کی آنکھیں سوج چکی تھی، چہرے پر نکاہت تھی اور دوپٹے کے کونے سے بار بار اپنے آنسو پونچھ رہی تھی۔ اچانک دروازے کی کنڈی کھلی، کمرہ روشن ہو گیا اور مبشر اندر داخل ہو چکا تھا۔ اس کی آمد پر رانیہ نے فوراً چہرہ دوسری طرف موڑ لیا۔ قدموں کی چاپ قریب آتی گئی۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے پاس آیا اور اس کے سامنے فرش پر کھانے کی ٹرے رکھ دی۔ کھانا کیوں نہیں کھا رہی؟ اس کی آواز میں سختی تھی۔ اور فوجی بتا رہے ہیں کہ تم نے 2 بار انہیں جھاڑ کر بھگا دیا، بہت دماغ چل رہا ہے تمہارا، کھانا کھاؤ۔ رانیہ نے آہستہ سے آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ آنسو تھمنے کا نام نہ لے رہے تھے اور وہ سرد لہجے میں بولی، تھوڑا زہر ملا دو تو شاید کھانا پسند کر لوں۔ یہ مت دو، جاؤ یہاں سے، دماغ خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ مزید کہتی اس سے پہلے ہی مبشر اس کے اور قریب ہو گیا اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، کیا چاہتی ہو تم؟ ایک بار پھر تمہارے قریب آ کر تمہیں بے حال کر دوں اور پھر اپنے ہاتھوں سے نوالے بنا کر تمہیں کھلاؤں؟ رانیہ کا دل لرز اٹھا اور آنکھوں سے آنسو پھر بہہ نکلے۔ کیوں اتنا ظلم کر رہے ہو مبشر؟ تم مجھ سے محبت کرتے تھے اور تم نے کہا تھا کہ تم ہمیشہ میرا ساتھ دو گے، میرے ساتھ کھڑے رہو گے، یہی ہے تمہاری محبت۔ تم نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ بے اختیار تمسخر اڑاتے لہجے میں بولا کہ معافی؟ میں تم سے معافی نہیں مانگ رہا، صرف کھانے کو کہا ہے، جتنا کہا ہے اتنا کرو۔ رانیہ نے غصے اور بے بسی سے اپنا منہ موڑ لیا، جیسے کہنا چاہتی ہو کہ وہ اس کا نوالا بھی نہیں لے گی، لیکن مبشر زبردستی نوالا توڑ کر اس کے منہ کے قریب لایا۔ کھاؤ۔ اس کی آواز دبی ہوئی مگر حکم دینے والی تھی۔ نہیں چاہیے، وہ بولی مگر اس کی آواز بہت ہلکی تھی۔ مبشر نے دوبارہ نوالا منہ کے قریب کیا اور اس بار رانیہ نے مزاحمت کم کر دی۔ وہ جانتی تھی وہ تھک چکی ہے اور بھوک سے اور درد سے، نفرت سے آہستہ آہستہ نوالے اس کے منہ میں جاتے گئے۔ ہر نوالا اس کے اندر ایک بوجھ کی طرح اتر رہا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر لی جیسے ہر ذلت کو نگلنے کے ساتھ ساتھ خود کو اندر سے بند کر رہی ہو۔ مبشر خاموشی سے اسے کھلاتا رہا بنا کچھ کہے، جیسے یہ زبردستی نہیں بلکہ اپنی کسی ضد کو پورا کرنا ہو۔ کھانا مکمل ہونے کے بعد وہ اٹھا، ٹرے واپس اٹھائی اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ جاتے جاتے بس اتنا بولا کہ کل صبح تم سے پھر بات ہوگی، سوچ سمجھ کر جواب دینا۔ دروازہ بند ہوا اور رانیہ کی آنکھ سے ایک آخری آنسو اس کے گال پر ٹھہر کر رک گیا۔ صبح کے 7:30 بجے کا وقت تھا۔ کمرے میں مدھم سی روشنی داخل ہو رہی تھی اور رانیہ تخت پر لیٹی ہوئی تھی۔ تھکی ہوئی آنکھیں چھت پر جمی ہوئی تھی اور چہرے پر ویرانی چھائی ہوئی تھی۔ پچھلی رات زبردستی کھایا گیا کھانا، آنکھوں کے گرد نلاہٹ اور اندر کا ٹوٹا ہوا سکون سب واضح تھا۔ اچانک دروازہ کھلا۔ وہ چونکی نہیں، جیسے اب کسی در سے، کسی قدم سے کوئی امید باقی نہ رہی ہو۔ مبشر داخل ہوا اور صاف ستھرا لباس، چہرے پر پرسکون مگر فیصلہ کن تاثرات۔ رانیہ نے زخمی نظروں سے اسے دیکھا، جیسے برسوں کی تھکن ایک نظر میں اتار دینا چاہتی ہو۔ مبشر قدم بقدم اس کے قریب آیا، پھر رک کر اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا اور ہلکے سے لہجے میں بولا، باہر چلو گی؟ کچھ دیر ٹھنڈی ہوا لے لو، طبیعت بحال ہو جائے گی، پھر واپس شہر کی طرف نکلتے ہیں۔ رانیہ نے آہستہ سے آنکھیں جھپکی۔ وہ ساکت بیٹھی تھی اور پھر سر تھوڑا اٹھایا اور گھورتے ہوئے بولی کہ کیا مطلب؟ کہاں لے کر جاؤ گے تم مجھے اب؟ مبشر نے کچھ لمحے اسے دیکھا اور پھر صاف اور سنجیدہ لہجے میں بولا کہ تمہارے ماں باپ کے گھر، وہیں سے رخصتی ہوگی تمہاری۔ رانیہ نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا، جیسے اس پر کسی نے تماچا مارا ہو۔ اس کے لب کانپ گئے۔ وہ سخت لہجے میں بولی، نہیں کرنی مجھے کوئی رخصتی، کیوں مجھے بار بار پریشان کر رہے ہو؟ تم نے جو کرنا تھا کر لیا، اب مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ مبشر نے پل بھر کو اسے خاموشی سے دیکھا اور پھر اپنا ہاتھ واپس کھینچتے ہوئے سرد لہجے میں بولا، تو مرضی ہے تمہاری، رہو ساری زندگی اس چھوٹے سے کمرے میں اور گزارو اپنی آخری سانس بھی یہیں، کیونکہ میں تو تمہیں اپنی مرضی کے علاوہ کہیں نہیں رہنے دوں گا۔
ना तुम्हें आज़ादी दूंगा ना फरार का कोई रास्ता। रानिया की आंखों में एक बार फिर से नमी उतर आई और वो उसे देखते हुए बोली कि तुम बहुत बुरे हो मुबशिर, बहुत जालिम। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी, कभी नहीं। ये कहते ही वो झटके से उठी और नकाहत के बावजूद कदमों में ताकत थी। वो कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ी और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। बाहर हल्की धुंध में डूबा हुआ पहाड़ी मंजर उसका इस्तकबाल कर रहा था, मगर वो सिर्फ हवा में सांस लेना चाहती थी, वही हवा जो अब भी कैद जैसी लग रही थी। और मुबशिर ने दरवाजे के करीब खड़े होकर उसे देखा। होंठों पर एक तल्ख मुस्कुराहट थी। वो चंद लम्हे उसकी पुश्त को देखता रहा और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ा, जैसे जानता हो कि रानिया की आज़ादी अब सिर्फ उसकी मर्जी में है। ठंडी हवा के झोंके पहाड़ की चोटी से नीचे की तरफ बह रहे थे। बर्फ़ के ज़रात हवा में घुलते जा रहे थे और हर शय को सफ़ेद चादर में लपेटे जा रहे थे। रानिया धीरे धीरे कदमों से चलती हुई एक बर्फीले पत्थर तक पहुंची और उस पर जाकर बैठ गई। पत्थर ठंडा था, मगर उस लम्हे उसका अंदर उससे ज़्यादा सर्द हो चुका था। वो खामोशी से दूर खला में देख रही थी और जैसे खुद को इस फ़िज़ा में दफन कर देना चाहती हो। चंद लम्हे बाद बर्फ़ पर धीमा सा चिड़चिड़ाहट उभरी और मुबशिर उसके बराबर आ खड़ा हुआ। उसके हाथ में कॉफ़ी के 2 मग थे। उसने एक मग उसकी तरफ बढ़ाया। बात सुनोगी मेरी? रानिया ने एक सख्त नज़र उस पर डाली, जैसे आंखों से ही सवाल किया हो। अब क्या बचा है कि सुनो? मगर ज़ुबान से बस इतना निकला, कहो जो कहना है। मुबशिर कुछ लम्हे खामोश रहा। नज़र आसमान पर डाले वो सांस रोककर अल्फाज तरतीब से दे रहा था। बर्फ़ हल्की हल्की गिर रही थी और हवा खामोशी से सब कुछ सुन रही थी। मैं 5 साल पाकिस्तान में नहीं था, उसने आहिस्ता से कहा। जिस दिन हमारा निकाह हुआ था उसी दिन मेरी सिलेक्शन हो गई थी और मैं फ़ौजी बनने के लिए चला गया। रानिया की निगाहों में हल्की सी जंबिश हुई, मगर उसने कुछ नहीं कहा, बस सुना। मेरा इरादा था कि ट्रेनिंग के बाद वापस आकर तुम्हें ये खुशखबरी दूँ, सब कुछ संवारूँ, लेकिन जैसे ही मैं ट्रेनिंग मुकम्मल करके वापस आया, उसने लम्हे भर को नज़रें झुकाई। आवाज़ भारी हो चुकी थी। किसी ने मेरी पूरी फैमिली को बम धमाके में मार दिया। रानिया की पलकें लरसी, दिल जैसे एक पल को रुक गया। उसने बेइख्तियार मुबशिर की तरफ देखा। चेहरा सख्त था, मगर आंखों में एक दुख साफ छलक रहा था। मैं टूट चुका था रानिया, मुबशिर ने नज़रें उसकी आंखों में काट दी। तुम जानती हो कि हमारा निकाह खुफिया था, कोई नहीं जानता था, इसलिए मैं मुतमईन था कि तुम महफूज हो। यही सोचकर मैंने तुमसे कोई राब्ता नहीं किया। मैं तुम्हें भी खोने का ख़तरा नहीं ले सकता था। वो खामोश हो गया और बर्फ़ अब उसके शाने पर जमने लगी। चंद लम्हे बाद वो मज़ीद बोला। मैंने फ़ौरन इस सब कुछ जानने की कोशिश शुरू कर दी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, लेकिन फिर जब मैंने पुरानी फाइल्स खंगाली, लोगों से छुपकर मुलाकातें की, तब मुझे धीरे धीरे सच नज़र आने लगा। रानिया ने खामोशी से उसकी तरफ देखा, जैसे सच सुनने की अब भी हिम्मत बाकी हो। मेरे बाबा की ख़ानदानी दुश्मनी थी, पुरानी रंजिशें जिनकी सज़ा पूरे ख़ानदान को मिली। वो लोग मुझे भी मारना चाहते थे, लेकिन मैं चूँकि ट्रेनिंग पर था इसलिए बच गया। उसकी आवाज़ भर आ गई, मगर वो बोलता रहा और मेरे अफसर जो बाबा के दोस्त भी थे, उन्होंने फ़ौरन मेरी हिफाजत के लिए इक़दामात किए। मुझे अंडरग्राउंड कर दिया गया और 5 साल तक मैं मुसलसल मिशन पर रहा। कोई नाम, कोई पहचान नहीं, बस एक वर्दी और एक फ़र्ज़ और एक वादा जो तुमसे किया था। रानिया की पलकें भीगने लगी, लब हिले बगैर आंखें बोलने लगी। पाकिस्तान तब वापस आया जब मैंने इन सब को ख़त्म कर दिया, जो मेरे माँ बाप के कातिल थे, और उसके बाद मैं तुमसे रब्ता करने वाला था, लेकिन तुम्हारी मंगनी की खबर मिली। ये कहते हुए उसका लहजा भारी हो चुका था। वो खामोश हो गया और चंद लम्हे वो भी चुप रही। समझ नहीं आ रहा था कि बात का आगाज़ कहाँ से करें, और उसके लफ्ज़ों ने उसके तमाम शिकवे ख़त्म कर दिए। चंद लम्हे बाद वो भारी लहजे में बोली, मुझे मालूम नहीं था कि तुम्हारे साथ ये सब कुछ हो चुका है, लेकिन मैं थक चुकी थी मुबशिर, तुम्हारा इंतज़ार करते करते, और अम्मी का बहुत प्रेशर था। मुझे लगा तुम कभी नहीं आओगे और मैंने हार मान ली। मुझे माफ़ कर दो, मैं नहीं जानती थी कि। मुबशिर ने उसके आंसू देखकर एक पल को खामोशी इख्तियार की, फिर धीरे से आगे बढ़ा और उसे अपने सीने से लगा लिया। ज़िंदगी में तुम 100 गलतियाँ करो, 100 खून भी कर दो, तब भी तुम्हें माफ़ कर दूँगा, क्योंकि तुम मेरी मोहब्बत हो रानिया, मेरी अमानत हो। लेकिन मैं तुम्हें यह एहसास दिलाना चाहता था कि तुमने जो किया वो गलत था, जैसे मैंने भी गलत किया कि तुम्हें कभी एक ख़त भी नहीं भेजा। रानिया उसके सीने से लगी सिसक रही थी। मैं भी आपके बगैर नहीं रह सकती मुबशिर। ये 5 साल कैसे गुजरे ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ।
ہر رات تمہاری یاد میں روئی ہوں اور ہر دعا میں تمہیں مانگا ہے۔ مبشر نے اس کے آنسو صاف کیے اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور دھیرے سے بولا کہ بس اب اور نہیں، اب ہم ایک ساتھ ہیں اور رہیں گے ہمیشہ۔ برف کے ذروں میں وہ دونوں ایک دوسرے سے لپٹے، نئے وعدوں کے ساتھ پرانے دکھ دفن کر چکے تھے۔ بے شک جن کی محبت میں صداقت ہوتی ہے وہ 5 سال بعد بھی مل جاتے ہیں، اور جن کی محبت میں صداقت نہیں ہوتی وہ 5 دن میں علیحدہ ہو جاتے ہیں۔